that trumpet, son. Blow it. Tiuplah itu. All right. Blow the trumpet in Zion. Sound the alarm in the high hills of God. Bunyi sangkakala bagi Tuhan kita. Amen. Amen. Amin, Amen. amin. Hallelujah. It's good to be here again Haleluya. tonight. Senang berada di tempat ini pada malam hari ini. I want my wife to come up here real quick. Istri saya tolong maju ke depan. We just, you can be seated. Saudara dipersilakan duduk. We're just so happy to be with you folks. And Kita sangat always. senang sekali berada di sini bersama dengan And it's saudara semua. Been a while since Ann was with me, so I'm glad to have her with me. Sudah lama sekali Ann tidak pernah datang ke sini bersama dengan saya. Share something that's on your heart and tell about that young lady from Alabama that heard this praise and worship screaming today. Ceritakan sesuatu kepada saudara-saudara kita di sini. I am on Facebook and Twitter. Saya menggunakan Facebook dan menggunakan Amen. Twitter. Facebook all the time. Saya menggunakan Facebook sering sekali. And so a young lady that is from Alabama, we're from, of course, Atlanta, Georgia. Kita dari Atlanta, tapi ada wanita muda yang yang berasal dari Alabama. One of our friends from Alabama said today, I watched you on live stream this morning. Mereka katakan, saya menonton kalian semua dari live streaming online. And she said the most wonderful worship I have ever heard. Dia merasakan puji-pujian dan penyembahan Amen. yang luar biasa sekali. Amen. Amin. One thing I want you to remember Ingatlah sesuatu, saudara. today is Philippians 4:13. Filipi 4 ayat 13. Where Paul said, Paulus berkata, I can do all things saya bisa melakukan segala perkara through Christ who strengthens me. melalui Kristus yang memberi saya kekuatan. Bethany, you can do anything that God gives you the vision to do. Betani, saudara bisa melakukan segala sesuatu yang Amen. Tuhan berikan karena Tuhan memberikan kekuatan. You can accomplish all your dreams. Saudara bisa mencapai semua impian saudara. See, God is the one that gives you those dreams. Tuhan adalah yang memberikan kita semua kekuatan. And He will give you the power to accomplish those Dia akan dreams. memberikan kuasa dan kekuatan untuk mencapai semua impian saudara. Because He never took the time to make a loser. Dia tidak pernah menciptakan seorang yang gagal. He made everybody somebody. Dia membuat seseorang dengan kehendak yang unik. You are a winner tonight. Saudara semua adalah pemenang. And you're have the greatest position in the kingdom of God. Dan saudara berada di posisi yang sangat baik sekali di kerajaan Allah. You're a disciple of Jesus Christ. Saudara adalah murid-murid dari Yesus Kristus. Which means you're up there with Peter and Paul and James and John. Artinya saudara setara dengan Petrus, Paulus, Yohanes. And all the disciples that walked with him. Dari semua murid-murid Yesus yang berjalan bersama Yesus. See, we're now walking with Jesus Christ. Sekarang kita berjalan bersama Yesus Kristus. But we're more blessed than the disciples were. Kita lebih diberkati daripada murid-murid Yesus yang di Alkitab. Because we have Jesus Christ in us all the time. Karena Yesus Kristus bersama-sama di dalam kita selalu. Amen. Thank you for the Holy Spirit. Amin. Terima kasih Amen. atas Roh Kudus. We're so happy to be here. Kita sangat senang sekali berada di sini. Wonderful lady. We've had a wonderful time of our life traveling the world and ministering God's Kami truth. menikmati waktu kami bersama-sama keliling dunia untuk melayani Tuhan. In our early 30s, we built our first church in a place called West Point, Mississippi. Kami mendirikan gereja pertama kami ketika kami berumur 30 tahunan di West Point, Mississippi. And that church is still doing well and God's greatly using them. And we moved from there in 2006 and moved to Atlanta, Georgia. No, 70s, 97 we moved to Atlanta, Georgia. 79, like I had it right first time. Okay. So we moved to Atlanta, Georgia in 79. Kami pindah ke Atlanta, Georgia tahun 79. We rented a building for a short while. Kami menyewa sebuah gedung. And then we found property in an old church building right on the main highway in a part of the history of Gone with the Wind sagas. Lalu kami menemukan sebuah gedung di pinggir jalan di mana ada banyak sekali sejarah dari gedung itu. So we built that church. Kami bangun gereja itu. And then in 2006 we moved to Fayetteville.
Tahun 2006 kami pindah ke Fayetteville. And our son and his wife took over the church in Jonesboro. Anak laki-laki kami dan istrinya mengambil alih gereja yang ada di We Winsboro. have the church outside of Peachtree City in Fayetteville. Kita mempunyai gereja juga di luar, sedikit di luar dari Fayetteville. Within 5 minutes of the house we live in. Mungkin 5 menit dari rumah kami yang kami tinggal sekarang. And God has just been good to us. Tuhan selalu baik dalam hidup kami. When you are faithful to God, God will be faithful to you. Ketika saudara setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia kepada saudara. And when you walk in that covenant relationship with God, Ketika saudara berjalan dalam perjanjian bersama dengan Allah, when you seal that covenant with obedience to Christ, ketika saudara materaikan perjanjian itu dengan ketaatan saudara kepada Kristus, it positions you and I to receive everything God has for us. itu memposisikan setiap saudara untuk menerima apa yang Tuhan telah janjikan. So when the storms of life come and challenges come, Bahkan ketika badai hidup itu datang dan tantangan hidup itu datang, we're able to face them with hope and confidence. kita bisa menghadapinya dengan penuh harapan dan percaya diri. Because we know the greater one, Jesus, Karena kita tahu yang terbesar adalah Yesus. lives in us by faith. Hidup di dalam kita, We are his sons and daughters. kita adalah anak-anaknya, We are a part of the royal family of heaven kita adalah keluarga surga, because we have been redeemed by the blood of Jesus. karena kita telah ditebus oleh darah We've been Kristus. baptized in water by immersion. Kita dibaptis selam. And if you haven't been filled with the baptism of the Holy Ghost, you need to be. Kalau saudara belum menerima pencurahan Roh Kudus, saudara perlu menerima Roh Because Kudus. something happens when you develop your prayer language. Sesuatu akan terjadi ketika saudara berdoa dalam bahasa roh. When you know how to pray in the glossolalia or the prayer language or the speaking in tongues, Kalau saudara tahu bagaimana berbahasa roh, you confuse all the demons of hell saudara akan membuat bingung semua iblis-iblis. because they don't have a clue what you're saying. Karena mereka tidak tahu apa yang saudara katakan. You see, it can flow out of you anytime. Itu bisa keluar dari hidup saudara kapan saja. We were born in a beautiful family in North Carolina, Ann and I, and both ministers, and we grew up in church. Kita lahir dari keluarga yang sangat baik sekali di North Carolina. Kita tumbuh di dalam gereja. And we learned early in our life and marriage Di dalam hidup, di pernikahan awal kami, that Jesus had to be the focal point of everything we did. kami tahu bahwa Yesus harus menjadi pusat dalam apapun yang kami lakukan. We promised him that we would only go where he said go and do what he said do and say what he said say. Kami berjanji kepada Tuhan kami akan melakukan apa yang kami lakukan, pergi kemanapun dia yang dia mau kami lakukan, We have mau made kami pergi. we've made a point of living out of this Bible. Kami mencari nafkah dari Alkitab ini. This Bible is worn, torn on the Ini edges, sangat lama sekali dan itu sangat banyak yang but robek. it's filled with highlighted scriptures all through it. Tapi begitu banyak tanda-tanda yang saya tandakan di Because ayat-ayat di dalam Alkitab. Rhema word leaps off of the pages of your Bible. Karena rema itu akan keluar dari halaman-halaman di Alkitab. When you take time to read the Word of God, Ketika saudara mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, you are reading His story to us. Jesus is sharing His love with us through His Word. saudara sedang membaca sebuah sejarah kasih Yesus yang dia bagikan kepada setiap And kita. when that Word gets in you, Dan ketika firman itu ada di dalam hidup and saudara, you live by it, dan saudara mentaatinya, it positions you to be an overcomer, itu memposisikan saudara menjadi seorang pemenang. a victorious life. Mempunyai kehidupan yang sebagai pemenang. It empowers you that when you get sick or you get a bad doctor's report, Memberi kuasa kepada saudara untuk sembuh dari sakit. you can know in this Bible Saudara bisa tahu di dalam firman Tuhan that ini, God is the Lord your God that healeth you of every disease. Tuhan adalah Tuhan saudara semua. Dia akan menyembuhkan setiap When saudara. the doctors tell you you got 20 days and you'll be dead before then because of cancer in your body, Ketika dokter berkata bahwa saudara mempunyai kanker, you can say, I'm going to believe the report of the Lord. saudara bisa berkata, saya tidak percaya dokter, saya percaya akan Tuhan. You've heard that old song, whose report will you believe? Saudara tahu lagu lama itu yang berkata bahwa suara siapa yang saudara akan dengar? I will believe the report of the Lord. Saya akan mendengar suara Tuhan, laporan Tuhan. His report says I am healed. Suara Tuhan berkata bahwa saya sembuh. His report said I am victorious. Suara Tuhan berkata bahwa saya adalah seorang pemenang. His report
says everything I need will be supplied according to His Suara riches and Tuhan glory. berkata bahwa apapun yang saya butuhkan Come Tuhan akan on, give the Lord a menyediakan. hand clap. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Everything you and I need, Semua yang saudara butuhkan right here in this blessed book called the Bible. ada di dalam firman Tuhan yang kita sebut Alkitab. So when the storms of life come Ketika badai hidup itu datang and challenges are facing you, dan tantangan itu ada di depan saudara, you can look to the Word of God. saudara bisa lihat ke dalam firman Tuhan. As I shared this morning from Mark chapter 4 verses 35 through 39. Saya akan membagikan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 39. Jesus said on the same day when evening had come, he said to them, Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, let us cross over to the other side. marilah kita bertolak ke seberang. Sometimes God calls us to position ourselves in a different place. Terkadang Tuhan ingin kita memposisikan kita di tempat yang berbeda. And when he puts you in that place of worship and church life with friends and family, Ketika Tuhan sudah menaruh saudara di dalam keluarga, di dalam gereja ini, he puts you there for a reason. Dia mempunyai alasan kenapa dia menempatkan setiap saudara di dalam gereja ini. The reason the Bethany Church of Philadelphia has done so well Alasan kenapa gereja Betani di Philadelphia ini berjalan dengan lancar, because you position yourself in the Word of God karena saudara memposisikan hidup saudara di firman Tuhan. to live by His promises Untuk hidup di dalam janji Tuhan. and have hope and joy in your life. Punya ada harapan dan sukacita dalam hidup Because saudara semua. you know when He is on your side, Saudara tahu ketika Tuhan ada di sisi saudara, when you and I are His sons and daughters, kita adalah anak-anak Tuhan. we can ask whatsoever we desire, Kita bisa minta apapun yang kita mau, and God will bring it to pass for dan you. Tuhan akan membuatnya menjadi kenyataan. Is there anybody here tonight Ada beberapa dari saudara di sini that is still waiting for some promises? yang sedang menunggu akan janji Tuhan. Are you still waiting for the breakthrough in your life? Apakah saudara sedang menunggu dengan terobosan Tuhan itu datang? If you're here and some of the things you've waited for has not come to pass, I want you to lift your hands and say, Mungkin kalau sebagai saudara yang sedang menunggu janji Tuhan, boleh angkat tangan di say, sini. I'm waiting Katakan, saya menunggu and I'm ready dan saya siap to enter in untuk masuk to my promised land. ke dalam tanah perjanjian The saya. place where God said I can occupy. Tempat di mana Tuhan berkata, aku akan menyediakan. The place of my victory. Tempat di mana aku akan memberikan kemenangan. The place of my healing. Tempat di mana dia akan memberikan The kesembuhan. place of setting my mind on the things of Christ. Tempat di mana aku akan memfokuskan apa hal-hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup when we saya. position ourselves in the throne room with Jesus, Ketika kita memposisikan kita di dalam tahta Allah, we can withstand any storm that comes our way. kita bisa terus berdiri menghadapi segala badai yang datang. So when the great storms arise in our life, Ketika badai itu datang dalam hidup when kita, the waves of adversity war against us, ketika badai itu menghadapi, ada di depan kita, we know who to look to. kita tahu siapa yang harus kita lihat. Because Jesus will be resting in the stern of the ship. Karena Tuhan akan tenang di dalam badai hidup. He will be asleep on a pillow, Bahkan dia tidur di tengah-tengah badai. full of peace because he is the Prince of Peace. Dia penuh dengan damai sejahtera karena dia And adalah he sumber damai sejahtera. knows that storm will not destroy you. Dia tahu bahwa badai hidup itu tidak akan menghancurkan He hidup saudara. knows your marriage will not crumble and fall apart. Dia tahu bahwa pernikahan saudara tidak akan hancur. He knows your children will not be lost in a sinful world. Dia tahu bahwa anak-anak saudara tidak akan menjauh dari saudara. Mother and father, when you pray for your children, Orang tua di sini ketika saudara berdoa bagi anak-anakmu, decree the word of the Lord over them. deklarasikan janji-janji Tuhan atas mereka. Call them blessed and favored. Berkati mereka dan bilang bahwa mereka itu penuh dengan anugerah It Tuhan. doesn't matter how many bad things they've done. Tidak masalah berapa banyak hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Don't talk down to them. Jangan mematahkan semangat mereka, Talk them up. tapi bangun semangat Tell them mereka. that you were dedicated to Christ as a baby. Katakan bahwa saya sudah menyerahkan engkau kepada Kristus sejak You engkau bayi. have a destiny and a future. Engkau mempunyai masa depan yang baik. Pour the wisdom of God in your children. Curahkan hikmat Tuhan kepada anak-anak saudara. Remind them the greatest place they can go is the house of worship.
Ingatkan bahwa tempat yang terbaik adalah tempat di mana kita bisa Beth- menyembah dan memuji Tuhan. Bethany Church has done so well to develop young people, young leaders in the instruments of music. Gereja Bethany ini telah membangkitkan banyak sekali anak-anak muda yang luar biasa. And you and I get to sit back and hear this praise and worship going on. Saudara setiap kali ke gereja, saudara bisa menikmati pujian dan penyembahan. Let me tell you, there are many, many churches that would give anything to have the kind of worship you Ada have. begitu banyak gereja yang ingin mempunyai tim puji-pujian dan penyembahan seperti ini. When saudara. that little lady from Alabama spoke to us on Facebook and left a status, a post, Teman kami yang berasal dari Alabama itu, she said that was one of the best praise and worship teams I've ever heard. di Facebook dia berkata bahwa itu adalah puji-pujian yang So, terbaik yang pernah dia dengar. Alabama was Alabama. plugged in to streaming church at Alabama Bethany. menikmati live streaming yang kita adakan. Amen. Amin. And no telling how many more were being touched by the hand of God. Kita percaya akan banyak lagi orang-orang yang dijamah oleh So, Tuhan. when the challenges of life come, Ketika tantangan hidup itu datang, you do not have to worry. janganlah khawatir. Because the one who created the wind and Karena the rain dia yang menciptakan angin. can arise when the storms are on the sea of life. Bahkan ketika badai itu datang, dia bisa mengatasinya. And he can speak peace, be still. Dan dia bisa berkata, tenanglah badai. And when Jesus speaks to the storms for you, Ketika Tuhan berbicara untuk badai hidup the saudara, winds of adversity will cease. angin itu akan tenang. And God will bring peace and calm in your life and in your Dan situation. Tuhan akan membawa damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup If you- setiap saudara. If you believe it, give him a hand clap of Kalau praise. saudara percaya, beri kemuliaan untuk Tuhan. So storms are inevitable. They're going to happen. Badai hidup itu pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari. And it's amazing how quickly the storms can strike our life and challenge us. Itu sangat badai hidup itu bisa datang secara tiba-tiba dalam hidup setiap kita. And you probably entered into many different situations in your life that was challenging. Mungkin saudara menghadapi masalah-masalah yang berbeda. You're either entering into a storm, Mungkin saudara sedang masuk ke dalam badai itu. in the middle of a storm Mungkin or saudara adversity, ada di tengah-tengah or badai you itu. are emerging or coming out of the Atau mungkin saudara conflict. sedang keluar dari badai itu. Everybody say, I'm coming through Katakan, saya akan melalui, and I'm coming out saya akan keluar in my promised land. ke dalam tanah perjanjian kami. Because God's promises are yes and amen. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Hallelujah. Haleluya. You are victorious by the Saudara blood of adalah Jesus. umat-umat pemenang. So storms happen, Badai pasti terjadi. but we can look at God in the middle of it. Tapi kita bisa memandang Allah di He'll tengah-tengah bring badai us hidup. out of that storm. Dia akan mengeluarkan kita dari badai itu. And Jesus will always be on board your boat Yesus selalu akan ada di perahu saudara. or in the middle of every situation. Atau bahkan dia ada di tengah-tengah di setiap And masalah He saudara. will guide you through with the Dia akan pain and the memberikan struggle. saudara petunjuk. He will show you your way to your promised Dia akan land. membuka jalan ke dalam tanah perjanjian John itu. 16 verse 33. John 16. Yohanes 16 ayat 33. I have told you these things Semua ini kukatakan kepadamu so that in me you will have peace. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Where does our peace come from? Dari mana asal damai sejahtera itu? In Christ. Di dalam Kristus. For there you will have peace. Dalam dunia In this world kamu you menderita will have penganiayaan, trouble and tribulation. But be of good heart, be of good care. tetapi kuatkanlah hatimu. For Jesus said, I have overcome the world. Karena Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Remember when they hung him on a cross? Saudara ingat ketika dia menggantung 2,000 Tuhan Yesus di atas years kayu ago? salib 2000 tahun yang lalu? Do you remember how they crucified him on a cross? Mereka menyalibkan Yesus di atas How kayu the salib. disciples came and buried him in a tomb. Lalu murid-muridnya menguburkan Yesus. When you think about how that 3 days later, Lalu 3 hari kemudian he rose up from the grave, dia bangkit dari kubur, victorious, menjadi pemenang, triumphant, menjadi pemenang. and ever lives today in your heart and Dan mind. sekarang dia hidup di dalam hati setiap Every saudara. time you stretch out your arms Setiap kali saudara membuka and tangan say, saudara Lord, dan berkata, I love you this much. Tuhan, aku mengasihimu sebanyak I ini. love you Aku with mengasihimu all of my heart. dengan segenap hatiku. You're showing the symbol Saudara sedang menunjukkan of a simbol itu crucified life. bahwa hidup yang disalibkan. Paul said in Galatians 4,
around verse 20, I believe it is. Galatians 4. Galatia 4 And where he said, ayat 20. Paul said, I have been crucified with Christ. Paulus berkata bahwa saya telah disalibkan bersama It is Kristus. not I that lives, Bukan lagi aku yang hidup, but Christ that lives in me. tapi Kristus yang hidup di dalam aku, And kata the Paulus. life I now live in the flesh. Dan hidup yang sekarang aku jalani Here's where we live it. di dalam daging ini, Sinful nature, flesh. ini adalah hidup penuh dosa. The life I now live in the flesh. Hidup yang aku jalani Here's the sekarang, key. ini adalah kuncinya. I live it by the faith of God Aku hidup di dalam iman kepada who Tuhan. loved me. Tuhan yang mengasihi He aku. loved you and me. Dia mengasihi setiap And saudara. he gave himself a ransom for us. Dan dia telah mati bagi setiap saudara semua. He lived for us. Dia hidup untuk kita. He died for us. Dia mati untuk kita And he semua. rose up from the grave Dan dia bangkit dari kematian on that resurrection morning. pada hari kebangkitan And itu. one of these days, Dan pada suatu hari New nanti, Jerusalem will be coming down out of heaven from Yerusalem baru God, akan datang. adorned as a bride for her husband. Dan kita akan menjadi mempelainya semua. You and I will be called up to meet him in the air. Dan kita semua akan And diangkat di atas so awan-awan. shall we forever be with him. Dan selama-lamanya kita akan bersama dengan dia. Listen to me. Dengarkan saya. That is the hope of every believer. Itu adalah harapan dari setiap orang percaya. Are here tonight Bahwa saudara di sini malam hari ini. you believe Karena saudara percaya better days are ahead. bahwa ada hari-hari yang baik di masa You depan saudara. believe that Saudara percaya That your breakthrough ada is terobosan coming through. akan datang. That victory is coming in your Ada family. kemenangan akan datang dalam That hidup your saudara. children are going to be powerhouses for God. Anak-anak saudara akan menjadi pemenang. That your marriage is going to be stronger than it's ever been. Pernikahan saudara akan menjadi kuat. Your children will get the best of education. Anak-anak saudara akan mendapatkan pendidikan You yang that terbaik. have come here from Indonesia, Saudara datang dari Indonesia. someday you will be a part and are already helping to make America a better nation. Dan suatu hari saudara akan Come membantu on. membuat negara ini menjadi lebih baik. That is why you go through difficult times. Oleh sebab itu saudara melalui banyak hal-hal yang You're sulit. willing to take the risk and the challenge Saudara sudah mengambil resiko to dan tantangan do itu whatever you've got to do untuk melakukan apapun yang harus saudara to get that lakukan American citizenship. untuk mendapatkan citizenship Amerika. But as good as that may be to you Mungkin menurut saudara itu adalah yang terbaik and to me, dan mungkin buat saya pun. the greatest citizenship we have Tapi kewarganegaraan yang is terbaik from heaven above. adalah kewarganegaraan And surga. because you love him Karena saudara mengasihi and you Tuhan. came to this nation for your freedom. Karena saudara datang ke negara itu And untuk mendapatkan that's kebebasan. why God has blessed the Bethany Church Oleh of sebab itu Tuhan telah Philadelphia. memberkati gereja Hallelujah. Bethany di Philadelphia. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Well, glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. All of you young people ought to be ashamed of yourself. 65-year-old man with this kind of energy, my heavenly Anak-anak Father. muda di tempat ini seharusnya malu I come karena up here with my red seorang yang shirt baru on 65 tahun and masih my bisa red melompat-lompat Bible. dengan Alkitab saya. So I could get the devil nervous. Jadi saya bisa membuat iblis gugup. He's standing on the outskirts of the city of Philadelphia, Dia sedang memandang kita dari luar kota telling all of his Philadelphia. demons, Semua iblis ini let's get out of here, there's no hope. mereka akan keluar dari kota Those people Philadelphia. at the church of Bethany Karena orang-orang di gereja are Bethany sold out to God. begitu mengasihi And Tuhan. they've got this radical preacher that's part Indonesian and part Cherokee Indian American. Dan Henry dia ada sedang orang Sujono. berkhotbah yang namanya Henry Sudono sedang berkhotbah sekarang. Yes, glory to God. Yes. When we show up, the devil gets nervous. Ketika kita hadir di tempat When ini, you iblis come- menjadi gugup. When you come to pray, the devil gets on the run. Ketika saudara berdoa, iblis itu lari. That's why there should never be any fear in you. Jangan pernah ada ketakutan dalam hidup You saudara. should never allow yourself to live under condemnation. Jangan izinkan saudara itu hidup dalam ketakutan. I got a brother back there with a red shirt on. Ada Got a striped red shirt on here. saudara di sana, saudara Got a di red sana. coat on with white stripes over here. We're bringing in the blood of Jesus. Kita akan Wave at me back there, brother. Yeah, we got that. We got red in our eyes. Can you translate that? Nah, I don't even try. I went off on one of those trails right there. But the beautiful thing about life suatu yang indah tentang hidup ini is that things that are going to happen will happen.
adalah sesuatu yang akan terjadi, bakal terjadi. Storms in your life are unpredictable. Badai hidup tidak bisa kita duga. You can't plan them. Saudara tidak bisa You merencanakannya. can't time them. Saudara tidak bisa memastikan And kapan you akan datang. can't schedule them. Saudara tidak bisa menjadwalkannya. Jeremiah chapter 4 and verse 20. Yeremia 4 ayat That 20. weeping prophet Jeremiah Ini adalah Nabi Yeremia. said disasters follow disaster. Kehancuran demi kehancuran The dikabarkan. whole land lays in ruin. Seluruh negeri dirusakkan. In an instant, my tents were destroyed. Kemahku dirusakkan dengan My tiba-tiba. shelter in a moment Tendaku dalam sekejap mata was taken from me. diambil dariku. Good things happen, or bad things happen to good people. Hal-hal yang buruk kadang terjadi kepada orang-orang yang baik. Because storms are impartial. Karena badai itu pasti terjadi. No one is immune from challenges Tidak ada yang in bisa your life. menghindari tantangan hidup itu. Matthew 5:45. Matius 5 ayat 45. The scripture said he causes the sun to rise on the evil and the good. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. And he sends rain to the righteous and the unrighteous. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Storms are temporary. Badai adalah sementara. They have an end to them. Akan ada akhirnya. They will not last forever. Mereka tidak akan ada selamanya. Hebrews chapter 10, Ibrani 10 verses 35 through 37. ayat 35 sampai 37. The writer began to say, do not throw away your confidence. Sebab itu janganlah kamu melepaskan It kepercayaanmu. will be richly rewarded you. Karena besar upah yang menantinya. You and I need to persevere Sebab kamu memerlukan ketekunan. so that when you have done the will of God, Supaya sesudah kamu melakukan everybody, kehendak Allah. everybody say, I will do the will of God. Katakan saya akan melakukan kehendak Allah. When you do the will of God, Ketika saudara melakukan you kehendak will Allah. receive what he has promised. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. For in just a little while, Sebab sedikit. he who is coming will come and he will not delay. Bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Sebab sudah akan ada. 2,000 years ago, he said, I will return. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata dia And akan I'll bring kembali. you to that new Jerusalem. Aku akan membawa engkau masuk ke dalam Yerusalem yang baru. 2,000 years later, 2000 tahun we're kemudian still waiting, kita masih menunggu. but we're not discouraged Tapi kita tidak patah semangat. because we're creating some heaven right now. Karena kita sedang menciptakan surga sekarang. We're living in heaven now. Kita sedang hidup di surga sekarang. We put Egypt and sin behind. Kita meninggalkan Mesir dan You know, there's dosa-dosa di belakang some hidup of those kita. good singers, the blues singers like Sinatra. Ada penyanyi-penyanyi kayak Sinatra. And he sang a song a long time ago on heaven. Dia berkata bahwa I'm surga, in heaven. saya berada dalam surga. Oh, my life is made so beautiful and kind. Hidup saya sangat diciptakan dengan I'm in indah. heaven. Saya ada dalam I'm surga. making up my own words. But everything is going to be all right Semuanya akan baik-baik saja. because heaven is in us. Karena surga ada dalam kita. Sinatra never understood how to have heaven living in him Frank Sinatra tidak mengerti gimana itu surga di dalam unless kita. he had a relationship with Jesus. Kalau andai saja dia He mempunyai had hubungan dengan Yesus, a beautiful melodious voice and could sing beautiful songs. dia bernyanyi sangat baik sekali. The greatest of all the croonie singers. Yeah, the croonies, the cronies, yeah. Penyanyi The yang blues- terbaik the blues adalah guy. musik The blues. brother, yeah. But he knew how to sing and inspire. Mereka tahu bagaimana bernyanyi dan But you menginspirasi orang. and I know how to trust God. Saudara dan saya tahu bagaimana kita harus Because percaya kepada Tuhan. we're not trying to build our kingdom. Karena kita tidak mencoba untuk membangun kerajaan In kita. our worship music, preaching, in our deeds. Baik itu khotbah, perbuatan kita, musik. We simply are followers of Christ. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. We wake up every day Setiap hari kita bangun, saying, if this is the day, Lord, I'm ready. kita berkata bahwa kalau ini waktunya Tuhan datang, saya And siap. I hope I can live to be a part of that rapture. Saya berdoa supaya saya bisa hidup menjadi bagian dari pengangkatan itu. But you want some good news? Tapi saudara mau kabar baik? Those that have already gone on before us,
Orang-orang yang sudah meninggal, buried in tombs and graves all of these years. yang dikuburkan selama bertahun-tahun ini, Those who were followers of Jesus mereka pengikut-pengikut Yesus, by the hundreds and thousands and millions bahkan jutaan will orang, someday come out of that grave. suatu hari akan keluar dari Can you kuburan itu. imagine being nowadays many people when their loved one dies they put them in an urn. They have a, what do you call it? Cremation. They cremate them. Saudara bayangkan bahwa banyak orang yang meninggal, mereka dikremasi, and I- ditaruh di dalam I toples. thought about that. But my wife and I have burial plots in Atlanta, Georgia. We bought them a long time ago, a place where you bury the dead, cemetery. Di Atlanta kami sudah mempunyai tanah untuk di mana kami akan dikuburkan. We got us 2 places right beside her mother and daddy who died in their 80s. Kita ada 2 tempat di mana di samping dari orang tua istri saya. But we have about decided we don't care whether we get in a grave and have to spend all that money. Our children, we just tell their children, do what you want to do. Kami berkata kami tidak peduli apa yang akan mereka lakukan kepada mayat kami berdua. So probably when I die, Ketika aku meninggal, I nanti, won't have anything to say because I'm gone. saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena And saya they're sudah probably pergi. going to put me in one of those urns. Mereka mungkin akan menaruh abu saya di I dalam told them toples to itu. make sure it's made out of gold. Saya bilang pastikan tempat itu terbuat dari emas. That's all right. Because one of these days, every one of us, Suatu hari nanti, regardless of how we go, bagaimanapun kita whether meninggal, in a grave walaupun kita ditaruh dalam or in kubur a container, atau di dalam kontainer, when Jesus comes, ketika Yesus we're going to datang, meet him in the air. kita akan bertemu dengannya di Hallelujah. awan-awan. Because it's our spirit man Karena roh kita that's going to rise up out of the yang ground. akan bangkit And we're going to meet him in the air. dan kita akan bertemu dengannya di awan-awan. Oh, what a wonderful meeting that will be. Itu akan menjadi pertemuan yang What sangat a luar wonderful biasa sekali. opportunity. Kesempatan yang luar You biasa know, sekali. there are so many great theologians today. Ada banyak orang yang mengajar teologi yang bagus. And there are some men, Ada beberapa orang, you may have heard of Rob Bell, mungkin saudara mendengar tentang pengkhotbah yang namanya Rob but some Bell. of his elders in his church, I forget whether it's Michigan or where it was, Ada beberapa penatua di gereja mereka. but he was talking to talking about the different leaders who've affected the world. Dia berbicara tentang beberapa pemimpin yang mempengaruhi dunia ini. So Brother Bell put up this picture of Gandhi. Lalu Pastor Bell ini menempatkan foto Gandhi. And he said this was a great religious leader in his time. Dan dia katakan ini adalah pemimpin agama yang sangat luar biasa. And he began to go on and talk about other great leaders. Lalu dia mulai membicarakan soal kepemimpinan orang One lain. of his elders spoke up in the meeting. Salah satu penatua dari gereja itu mulai And he berbicara. said it's so sad that Gandhi has done so many wonderful things. Dan mereka berkata bahwa sangat menjadikan bahwa But he Gandhi said sudah melakukan banyak will hal. end up dying and going to hell. Dan dia akan meninggal dan pergi ke neraka. Because he did not make Jesus his savior. Hanya karena dia tidak menempatkan Yesus Rob sebagai Bell got very sang upset about that. penyelamat. Because he began to question what is hell? Rob Bell mulai menjadi kecewa dengan And komentar we're itu. Dan dia living- mulai mempertanyakan apa itu neraka. We're living in a time now where many people don't even believe that there's a literal heaven or a literal hell. Kita hidup di masa-masa di mana orang sudah tidak percaya lagi adanya surga atau neraka. And it's really sad. Dan itu sangat menyedihkan sekali. If they were reading this Bible, Kalau dia membaca Alkitab they would ini, know mereka akan tahu that in that grave, that place of torment, bahwa di dalam kubur itu adalah tempat that if you penyiksaan. are not saved, Kalau kita tidak if you have diselamatkan, not surrendered your life to the kalau Lord, kita tidak menyerahkan hidup kita and kepada Tuhan Jesus Yesus, comes, ketika Yesus datang, you will be left behind. kita akan ditinggalkan. I don't buy into this New Age philosophy. Saya tidak percaya dengan ajaran New If Age. you're going to go to heaven, Kalau saudara akan pergi ke you've got surga, to live a righteous life. saudara harus hidup benar-benar kudus di And the hadapan Tuhan. Bible tells us that hell is a place of torment for those who fail to obey His will. Alkitab berkata bahwa neraka adalah tempat di mana kita disiksa ketika kita tidak melakukan kehendak Allah. You and I can't put them in or take them out. We cannot put a person in hell or take them out of hell. Kita percaya bahwa menurut Alkitab kita tidak bisa menaruh orang di neraka atau bahkan kita tidak bisa We mengeluarkannya. cannot put them in heaven or prevent them from going to heaven. Kita tidak bisa menempatkan orang ke surga dan mencegah orang untuk But pergi ke surga. we are told by the scriptures Tapi kita diajarkan oleh to Alkitab, work out our own salvation kita harus berusaha untuk with fear and trembling. kita harus berusaha untuk takut akan So Tuhan. it is not our responsibility
Jadi bukanlah tanggung to jawab sit kita lagi around and judge what another believes. dan menghakimi setiap orang yang ada sekitar kita. We just need to know what we believe. Kita harus tahu apa yang kita perlukan. And you do not need to be moved off of your confidence and your faith in God. Saudara harus percaya dan beriman kepada Tuhan, harus percaya diri. Many times when people face challenges Ketika banyak orang menghadapi tantangan, and they're in despair or depression, mereka putus asa, mereka they depresi, will find themselves trying to find another way. lalu mereka mencoba untuk mencari jalan lain. But there is not another way. Tidak ada jalan lain. Jesus is the only way to the Father. Yesus adalah satu-satunya You jalan must untuk ke Bapa. Repent of your sins Kita harus bertobat dari and dosa ask Him kita to come into your life. dan berkata, datanglah ke dalam And hidupku as Yesus. soon as you can, you need to be baptized in water. Dan sesegera mungkin saudara harus dibaptis di dalam air. I personally do not believe in the dry cleaning system Saya tidak percaya dengan sistem dry cleaning. where they sprinkle you. Mereka hanya memercikan saudara. The Bible said to be buried in the water. Alkitab berkata bahwa saudara harus ditenggelamkan di dalam air. We got a baptistry in our church, a baptizing, Kami mempunyai sebuah kolam di and gereja kami. we put people under the water and bring them up. Kita membaptis mereka secara selam di And we gereja do, kami. and we do what Acts 38, I believe it is said. We believe in baptizing in the name above every name Kita percaya sesuai dengan kisah The para rasul, kita akan name membaptis mereka, of the Lord Jesus Christ. membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. How many of you know that our triune God, Father, Son, and Holy Ghost, Berapa banyak yang mengerti soal Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. but Father, Son, and Holy Ghost is not a name. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah nama. But the name of the Father, Son, and Holy Ghost Nama dari Bapa, Anak, dan Roh is Kudus the Lord Jesus Christ. adalah Tuhan Yesus Amen. Kristus. Amin. So when you get baptized, you need to do what it said. Ketika saudara dibaptis, saudara harus Calling mengerti on the names of the Lord, hanya di dalam nama Tuhan, not on the titles. bukan hanya di dalam Amen. title kita. Some of you got quiet on me. I'm not a Trinitarian. I'm not into this idea of philosophy of, in the sense when I say Trinitarian, I'm not into this idea of it all being about the world of Catholicism. If you come from a Catholic background, I bless you and I bless them. But you can only go so far. And one of the things I'm getting to danger ground here now. Are you following me? Trying to. One time when I was on a Japan airline headed to Indonesia by way of Singapore, Ketika saya ada di pesawat Japan Airline dari Jepang ke Indonesia, I had a Chinese man sitting beside me, saya mempunyai orang Chinese yang sedang duduk di samping saya. a businessman in Singapore. Businessman dari Singapura. And we were talking. Kita berbincang-bincang. Hours later, we got to talking about some other things. Lalu berjam-jam kita And when berbincang-bincang he dengan. asked me where I was going, Dia bertanya, kemana saya I'm akan going pergi? to the nation of Indonesia. Saya katakan, saya pergi ke He Indonesia. looked at me and said, what? Dia katakan, hah? What Apa? are you going to Indonesia for? Mengapa engkau pergi ke Indonesia? I said, I'm going to teach. I'm a teacher. Saya akan mengajar, karena I saya adalah seorang say, pengajar. didn't say I was a preacher or pastor. I said I'm a teacher. Saya tidak katakan saya hamba Tuhan. How many of you know Jesus was our teacher? Berapa banyak yang saudara tahu bahwa Yesus adalah So we guru talked a kita? while and he looked over at me. He said, okay, so you're a teacher. Dia melihat saya, dia katakan, oke, kamu seorang guru? He said, you are really a pastor, aren't you? Engkau adalah seorang pastor, I ha? said, yes, sir. I Saya katakan, am. iya. He said, Saya I knew adalah." it. I knew it. I knew it. Saya udah tahu, kata dia. And we got to talking about life. Lalu kita membicarakan And tentang he hidup. got to comparing with me the essence of what it was to be a Buddhist and what it was, how it compared to some of the other philosophies. Lalu kita berbincang-bincang soal kebudayaan Buddha dan filosofi-filosofi yang lain. When we first started going to Indonesia, Ketika pertama kali kami we pergi had ke Indonesia, some wonderful friends in Singapore. kita banyak teman yang ada di And Singapura. one of our trips, they said, would you like to go to the Buddhist museum? Mereka bertanya, apakah engkau mau pergi ke museum Would you Buddha? like to walk through and see? Have you ever been to that? Buddhist Berjalan museum? melalui museum itu, ada yang pernah ke It's sana? almost like the old Disneyland places where you go in and see the progression of history in America. Itu seperti Disneyland ketika kita melihat langkah tahap demi tahap tentang sejarah Amerika. So we went inside that place and started walking. Lalu kita masuk ke dalam And tempat there itu. were open places, glasses everywhere, and all kind of different views of the belief of the Buddhists.
Lalu kita masuk ke dalam museum itu dan ada And- banyak kepercayaan-kepercayaan tentang Buddha yang lainnya. One of the things that got me was, Ada sesuatu yang menarik, so much like the Catholic Church, for example. seperti gereja Katolik. If a person dies Kalau ada orang yang meninggal and they're not where they should be with the Lord, dan mereka tidak then menjalankan kehendak their Tuhan, family and friends can give more money to the church, teman-teman mereka dan keluarga mereka bisa memberikan uang kepada and they gereja. can pray and do all kind of things, Mereka bisa berdoa dan melakukan banyak hal and lainnya. eventually they can get them out of purgatory. Dan pada waktu yang tepat kita bisa mengeluarkan orang itu dari neraka. When I went into the Buddhist museum, Tapi ketika saya datang ke I museum was Buddha itu, amazed when I got to the end of it, the scenery, dalam gedung itu ketika saya berjalan pada and akhirnya, how that they talked about how mereka membicarakan Buddhist. bagaimana Buddha itu, if you die kalau saudara and you have meninggal not been a good humanitarian dan kita tidak menjadi manusia yang and baik, you've not been a good Buddhist, dan kita tidak menjadi seorang penganut that Buddha yang baik, you can, when you're put in torment, lalu kita akan and disiksa, it showed these demons taking spears and putting in the lalu, people. lalu itu menunjukkan kayak iblis sedang But it menyiksa said, kita. in time, your family, Lalu keluarga kita, by attending the meetings and attending the what do they call them, the Buddhist temples? Yeah. And said, and if you do the right things, you can help get your family out of that jadi place. of torment. keluarganya itu bisa ke ibadah penganut orang Buddha dan So- kita bisa mengeluarkan saudara kita dari I neraka. thought Catholicism and Buddhism not a whole lot of difference Saya memikir bahwa gereja Katolik dan orang-orang Buddha tidak banyak berbeda. from what I could see. Maybe wrong. Mungkin saya salah, But when I saw that, I thought, how many people believe in this world that if you die and you die in your sins, that someday you'll get out of there if somebody pays the price for you? saya berpikir, wah ini ajaran yang menyesatkan ketika kita berpikir bahwa kita meninggal dan kita bisa keluar dari There's neraka ketika ada yang mendoakan kita. Nothing in this Bible that says that. Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu. I don't know who's here that needs to hear this today. Saya tidak tahu siapa dari saudara yang perlu But mendengarkan ini. you do not want to take a chance Saudara tidak mau mengambil of resiko leaving this world untuk through death meninggalkan dunia ini without having your life Tan- turned over to Christ. tanpa menerima Yesus. To my Indonesian friends and families, Semua keluarga teman-teman saya di sini, my wife and I encourage you, saya mau memberikan semangat bagi saudara semua. win everyone you can to Christ. Saudara harus datang ke dalam Kristus. I was amazed as they were showing us today the Indonesian churches all around this church. Little buildings with Indonesians everywhere. Sebelum kebaktian ketiga ini mereka menunjukkan beberapa gereja yang ada di sekitar kita. When we pull up here, this church has advanced so much further. Ketika kita sampai di tempat ini kita melihat bahwa gereja ini maju sangat lebih And jauh dari yang lain. I can assure you the passion you have, the worship you have, the word you get Saya bisa pastikan bahwa semangat saudara, penyembahan saudara is the thing that sets you apart yang membedakan setiap saudara, and positions you yang memposisikan to make setiap saudara an impact untuk mempengaruhi, not only of the citizens of Indonesia that live here, bukan hanya memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang Indonesia But di of- Amerika, of the Chinese also that live tapi here. orang-orang Chinese juga. But you have an opportunity to inspire many people to come Saudara to Jesus. mempunyai kesempatan untuk menginspirasi And banyak orang supaya menerima Yesus. I believe in many Christians from different backgrounds are going to find something that they can connect to at Bethany Saya percaya Miracle banyak Center. orang Kristen yang ingin bekerja sama dengan gereja kita. because you are a miracle. Karena saudara adalah mukjizat. God has done great things for this church. Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa bagi saudara di gereja ini. Your pastor is out in other nations in Southeast Asia now, Pastor saudara ada di negara-negara di Asia Tenggara sekarang. taking the gospel he preaches here to that nation. Dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di mana-mana. I envy him in a lot of ways. Saya iri hati kepada dia I would love to speak the Indonesian language like he did on this karena screen. saya ingin bisa berbahasa Indonesia seperti barusan yang I dia would love- katakan. I can only do Tuhan Yesus baik bagi saya, you know. Saya hanya bisa katakan itu. Or Tuhan kasih Yesus tadi baik. suga, you know. Or you're great, Lord. But the beautiful thing is,
God has raised up the Indonesian people. Tuhan sudah membangkitkan orang-orang Indonesia. All across America, there's Dimanapun di Indonesian Amerika churches. ini, gereja-gereja Indonesia. And I'm so thankful that Ann and I get to come here Dan kami bersyukur sekali saya dan istri to saya bisa share ada di tempat ini. God's hope in your life. Untuk membagikan harapan-harapan yang Tuhan janjikan dalam So hidup in saudara. closing, I want to remind you Nah, sebagai penutup saya ingin mengingatkan that setiap when saudara, storms or challenges come, ketika badai dan tantangan hidup itu that they datang, also present opportunities for you and I. itu juga memberikan kesempatan bagi setiap saudara semua. There's an old parable that says, Ada perumpamaan yang lama yang berkata, all sunshine and no rain makes a desert storm. semua It can make a desert storm and it can have value. The desert can be a value in your life. ketika matahari dan tidak ada hujan dan matahari itu terus terbit, itu God- akan membuat padang gurun itu menjadi sangat berharga bagi kita. God wants you and I to build Tuhan ingin supaya kita membangun faith in the time of our storms. iman di tengah-tengah badai hidup. When you're challenged financially, Ketika kita mengalami pergumulan dalam when keuangan when kita, you're challenged in your marriage, ketika kita mengalami pergumulan dalam pernikahan, when you're challenged with your children in school and college, dalam hubungan kita antara anak dan orang tua, begin to stand on God's promises. berdirilah di atas janji Tuhan. Have faith for your family. Berimanlah untuk keluarga Have saudara. faith for your finances. Berimanlah untuk keuangan And the saudara. list can go on. Daftarnya bisa ada banyak But saudara. remember, without faith, Tapi ingatlah, tanpa say iman, it with me, without faith, katakan tanpa iman, it is impossible sangat tidak mungkin to please the Lord. untuk menyenangkan Tuhan. But our God is a rewarder Tapi Tuhan kira senang memberikan of kita penghargaan those who diligently seek Him. bagi mereka yang sangat rajin mencari wajahnya. So let me tell you that you can find purpose in the middle of your storms. and Saudara challenges. bisa mencari kehendak Allah di tengah-tengah badai hidup. When we look at how that God uses us and the miracles that happen in the middle of the storm, Ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengadakan mukjizat di tengah-tengah we see badai, how God can turn things around for us. kita lihat bagaimana Tuhan bisa membalikan keadaan untuk kita. In 1 Peter Di 1 Petrus chapter 1, pasal yang pertama, verses 6 through 9. 6 sampai 9. So the scripture said, so be truly glad. Bergembiralah akan hal itu. There is wonderful joy ahead in your life. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Even though you may have endured many trials for a while. Walaupun saudara sedang berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. These trials will show that your faith is genuine. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. It is being tried and tested as fire. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang The fana. test that purifies you as pure gold. Diuji kemurniannya dengan api. And though your faith is far more precious than mere gold, Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. you love Him Saudara mengasihinya. even though you have never seen Him. Walaupun saudara tidak pernah And melihatnya. everybody say we're talking about Jesus. Dan kita berbicara mengenai Yesus. Come on. Katakan, saya Though you berbicara do mengenai not Yesus. see Him now, you trust Him. Walaupun saudara tidak bisa melihatnya, saudara percaya. And you rejoice with glorious and inexpressible joy. Dan kamu percaya kepada dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia. The rewards for trusting God, Hadiah yang saudara terima sebagai Will be ketika saudara mempercayai the Tuhan. salvation of your soul. Yaitu keselamatan bagi jiwa saudara. Refuse to be discouraged. Jangan patah semangat. Say, I will fear no evil. Saya tidak akan takut iblis. Katakan bersama dengan Because saya. God is with me. Karena Tuhan bersama dengan saya. I have made up my mind. Saya sudah berjanji. I choose to follow Him. Aku akan memilih mengikuti Yesus. Regardless of the circumstances I may face. Apapun situasi dalam hidup kita. Take the opportunity to help others find the right way and make the right Ambil choices. kesempatan ini untuk menolong banyak orang untuk menemukan jalan mereka. Remember that God is with you. Ingatlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Psalms 46 and verse, Mazmur 46 and verse 10. ayat yang ke-10. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Psalms 23 verse 4. Mazmur 23 ayat 4. David, the writer said, though I walk through the valley of the shadow of death, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, I will fear no evil. aku tidak takut bahaya. I will fear no evil. Aku tidak takut bahaya. For you are with me.
Sebab engkau Come on, besertaku. say, Jesus, you're with me. Katakan, Yesus engkau bersama denganku. Jesus is with us. Yesus bersama dengan kita. And we say along with the psalmist, this David, when he said, your rod and your staff, Gadamu dan tongkatmu, your rod and your staff, gadamu dan tongkatmu, they comfort me. mereka lah yang menghidup, itulah yang menghibur get aku. in this Bible and it comforts me. Firman Tuhan ini itulah yang menghiburku. I'm so proud of the angel I'm married to, Elizabeth Ann Kellum Jones. Saya sangat senang sekali saya bisa menikahi Elizabeth Ann Visit Jones, Sujono. Nyonya Sujono. But every morning Setiap pagi at 5 o'clock, that alarm clock is going off. ketika alarm berbunyi jam 5 pagi, She's going to go in that spacious closet we have. dia akan pergi ke kloset yang kita punya di rumah. And I want to tell you a little bit about her. Dan saya mau cerita sedikit tentang istri Many saya. times she has to move some of her shoes and boots aside. Beberapa kali dia harus membereskan I've got- semua sepatu-sepatunya. 3 or 4 little pairs of shoes over here on a small shelf. Saya mempunyai sekitar 3 atau 4 pasang sepatu. And my wife has shoes all Dan the way istri saya around the mempunyai closet. sepatu sekeliling kloset itu. Say it's a woman thing. Itulah hal-hal yang disukai wanita. She loves her shoes. Dia sangat Her menyukai boots. sepatunya. I mean, don't she look good? She even polished those boots. Dia bahkan merawat sepatu-sepatunya. What a lady. Wanita yang luar biasa. But the beautiful thing I love about her Saya sangat kagum dengannya. is she is consistent with her prayer life. Dia sangat konsisten dengan kehidupan doanya. She's not just a lady married to a preacher. Dia bukan hanya seorang wanita yang menikahi Pastor. seorang pengkhotbah atau pastor. She is sold out to God. Dia sangat mengasihi And Tuhan. she is my inspiration. Dan dia adalah inspirasi bagi saya. When a man finds a good wife, Ketika suami melihat he istri yang finds luar a biasa, good thing. dia akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Hallelujah, I love you, Ann. Haleluya, saya And I'm so mengasihi. glad that after 5 or 6 years, she finally gets to come back with me to Saya Bethany. sangat senang sekali engkau bersama-sama dengan saya ke Bethany, So, Philadelphia ini. Somewhere I need to close this. Saya harus menutup khotbah saya. But we refuse to be discouraged. Saya tidak akan patah semangat. We remember that God is with us. Kita percaya bahwa Tuhan berserta kita. And we rely on God's protection and guidance. Dan kita bersandar kepada petunjuk Allah dan perlindungan Allah. Shadows are always bigger than the reality. Shadows in the Oh, sky. are bayangan always yang bigger ada than di the- langit-langit itu akan selalu lebih besar daripada realitas. Fear is always greater than the actual problems you face with. Ketakutan itu selalu lebih besar daripada masalah yang sebenarnya. It's the fear that's enormous that we face. Itu adalah ketakutan yang sering kali kita lihat But dan the hadapi. shadows of darkness cannot harm us. Tapi kegelapan tidak bisa menyakiti hidup kita. Shadows are an image without substance. Bayangan itu adalah sebuah bayangan yang tidak ada substansinya. And there is no shadow without light somewhere. Tidak ada bayangan tanpa cahaya. The light puts the shadow where you can Cahaya see. yang akan memberikan bayangan itu. And I'm here to tell you today, Dan saya di sini untuk berkata it kepada saudara, doesn't matter what you're going through. tidak masalah apa yang saudara It hadapi. doesn't matter what you are faced with. Tidak masalah apa yang saudara The hadapi. challenges may be great. Mungkin tantangan itu The besar. struggles may be many. Mungkin pergumulan itu besar. You may even have something you're battling with right now. Mungkin ada saudara yang sudah saudara gumulkan sekarang. Come to church hoping to get encouragement. Saudara datang ke gereja untuk mendapatkan semangat You baru. want to build up your faith. Saudara ingin bangun iman saudara. Be stronger in your faith. Menjadi lebih kuat di dalam I iman can saudara. tell you when you have confidence Ketika saudara mempunyai percaya diri that the faith of God will bring you through. bahwa iman kepada Tuhan akan membantu saudara melewati semuanya. Because many times the missing link of your faith Karena sering kali yang kita tidak mengerti, is the lack of confidence. yaitu ketika saudara merasa tidak percaya diri. Many times you're not confident that He's going to come through for you. Ketika saudara mempunyai percaya diri, saudara akan melewati semuanya dengan baik. But when you're pursuing the thing that God's called you to do, Ketika saudara mengejar kehendak Allah, be patient. bersabarlah.
Look at someone next to you and say, be patient. Lihatlah ke sebelah saudara, katakan bersabarlah. So many times we get in a hurry Seringkali kita tergesa-gesa and we run right past the blessing. dan kita lari melewati berkat We Tuhan itu. miss the opportunity Kita kehilangan to kesempatan inspire others untuk menginspirasi orang and to lain build up our own most holy faith. dan membangun iman kita sendiri. Let me tell you today, Saya mau katakan kepada setiap saudara, if you do not have a prayer language, kalau saudara tidak mempunyai if you kehidupan learn how doa, to pray in the Holy Ghost, kalau saudara belajar you berbahasa can roh, build up your most holy faith saudara akan membangun iman by saudara praying in the Holy Ghost. dengan berbicara bahasa How roh. many of you want to build up your faith? Berapa banyak saudara yang ingin membangun iman How saudara? many of you could desire more faith? Saudara, berapa banyak yang ingin lebih Come beriman on, lagi? stand to your feet Berdirilah. and say, more, Lord. Katakan, saya mau lebih lagi Tuhan. More, Lord. Katakan, saya mau lebih lagi I Tuhan. never forget going to Indonesia one time. Suatu hari saya pergi ke And they had a Indonesia new song over at Brother Petrus Agun's church di gereja Pak Petrus Agung in Semarang. di Semarang And man, they got all carried away. dan mereka begitu And menikmatinya. man, and I'm about to, I forgot what it was. And oh yeah, thank you. I forgot which one I want to talk about. I want to talk about more of other things. But they begin to sing that song. Mereka More, mulai bernyanyi. more. I want more. Have you sung it? Come on. More of Jesus. I want more. Come on, help me. More. Get up on the keyboard and play it and sing it. If you know it, help me sing it. Jesus. Now, how does the rest of it go? I want to dance tonight. Woo, come on now. I want to dance tonight. I want to dance tonight. I want to dance tonight because of Jesus. Who's that white-headed man up there? Come on, sing it, children. Yeah. Because of Jesus. Yes, glory. Come on, everybody come to the front. More. I want more. Come on. We pray. Everybody come up to the front. Come Semua on. maju ke depan. More. I want more. Of Jesus. Come on. Tonight, I wanna dance tonight. I wanna dance tonight because of Jesus. I wanna dance Tonight, I wanna dance tonight. I wanna dance tonight because of Jesus. More. I want more. Hey. More. I want more. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight because of Jesus. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight. I wanna jump tonight because of Jesus. Jump.
Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Amen. kasih.